Mga kabibi, pumasyal na ulit tayo dito sa isang lugar, napakagandang lugar, malapit na uli sa Taal Volcano, Bulkang Taal. Yan, ganda ng lugar. Overlooking na naman ng Taal Lake at syempre yung Taal Volcano. Yan, ganda ng lugar. Napakaganda. Yan, kita nyo yan. Yan yung Taal Lake. Isang part tayo ng kung saan nakikita yung Taal Volcano. Yan yung Taal Lake. Nature. Yan yung Taal Volcano o Bulkang Taal. Yan yung Bulkang Taal. Zoom in natin. Yan, kita nyo. Yung Bulkang Taal. Kita nyo. Zoom in lang natin. Ay, kita nyo. Dati kulay green yan. Nung hindi pa sumasabog yan. Nung sumabog kasi yan uli. Nung 2020, January. Yan, kala nyo nakatambak na lang na buhangin or alikabok. Yan ang Bulkang Taal.